मागीर सांगितलं पुढे FDA पंगडान बागा मिठाईच्या दुकानार धाड घातली। गोड पदार्थान गरजे परस चड फूड कलर वापरिल्ल्यान तांकां नोटीस धाडल्या। ते भायर ते तपासणेकय धाडला खंय। मजगती या दुकानावेल्यान दुसऱ्या दुकानधन्यान मिठाई विकत घेतिल्ली। तांचे मदीं आरोप प्रत्यारोप केल्ल्यान वाद जालो। हे प्रकरण मारहाणीचेर पावले। स्पेशल ड्राइव जो आसा तो आमी कलरा खातीर केला, स्पेशली कीपिंग इन माइंड ऑल्सो द फेस्टिव सीजन दॅट इज कमिंग। सो ह्या कारणा खातीर जे डाउटफुल प्रोडक्ट्स आमकां दिसले ते काडून तांचे केसी बूक करपाचे हे आमचो पयलो प्रयत्न आसा आनी त्या बरोबर अवेरनसूय करपाक। सो ही मेसेज ऑल अक्रॉस द स्टेट वचपाक आनी अशें जेन्ना आमी एका विकान जे परते येतले तेन्ना आमकां अशें दिसून येवपाक जाय की सगळ्यांनी ही मेसेज पॉझिटिवली घेतली आनी काय तरी हे चेंजीस आयल्या म्हणून। कलर म्हटलं पण नेमकं कितें जास्त कलर घातला भितर? जास्त कलर घातला म्हणून सी स्वीट्सान जो आसा वो कायद्यान कलर अलाउड आसा, पूण तेका एक लिमीट आसा। 100 ppm म्हणून एक जो कॅल्क्युलेशन आसा तो लिमीट आसा। ताच्या भायर तर घातलो जाल्यार तो एक सब स्टँडर्ड प्रोडक्ट जाता। सो ह्या कारणा खातीर आमी हेजेर तुमी पयले ब्रायट जावन आसा। सो इतले ब्रायट अशें आसल्यार तुमचे तातूंत डाउटफूल आसा की हातूंत जो कॉन्सन्ट्रेशन जो आसा तो चड आसा। तशेंच नॉन परमिटेड कलर्सूय आसता। सो हेवूय कांय जाण अशें यूज करता। सो हाजोय टेस्टिंग जाता। सो वी डिफरन्शिएट बिटवीन द परमिटेड एंड द नॉन परमिटेड कलर्स आनी जेन्ना रिजल्ट्स आयले ते एनालायज करून त्या बेसिसाचेर हाजो आमी अवेरनस करतले आनी तुमच्या माध्यमान वी विल रीच आउट टू ऑल द पीपल। गोवा 365 खातीर नितीक्षा गांवकार, गौतमी गांवकार आनी वैष्णवी साळगांवकार।